খোর্ধার কেরঙ্গ পরে রাউরকেলার বার্ড ফ্লু সহরের মৃত কাউ ও মৃত পেলিকান বতকর রক্ত নমুনার মিছে বার্ড ফ্লু ভূতাণু এনে সূচনা দিয়েছেন জেলা উপখণ্ড প্রাণীধন চিকিৎসা অধিকারী ভোপাল স্থিত ল্যাবরেটরি রক্ত নমুনা রিপোর্ট পজিটিভ আসিবা পরে এহা স্পষ্ট হয়েছে সেই অঞ্চলর মৃত কাউ মিলিথিবারু সহরর ইন্দিরা গান্ধী পার্ক অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বন্ধ রাখিবা নির্দেশ হয়েছে বিভিন্ন কুকুড়া ফার্ম ও বিক্রয় কেন্দ্র উপরে সতর্ক নজর রখা যাইছি সহর ও আখপাখ অঞ্চলর কুকুড়া ও অন্য পক্ষীঙ্ক রক্ত নমুনা সংগ্রহ পাই মোবাইল টিম গঠিত হয়েছে। আচ্ছা বর্তমান দেখুন আমার আইজি পার্ক গোটে পেলিকন বলে গোটে পক্ষী তাঠু পজিটিভ আসলা বার্ড ফ্লু এবং সিআইএসএফ ভিতর গোটে কাউর পজিটিভ আসছে এবং এই পজিটিভ আসবা পরে বর্তমান আমি जिला प्रशासन भी चंचल हो उठी और विभिन्न प्रकार पदक्षेप नहीं आईजी पार्क को सिल कर दिखाई ता भर को कौन लोक प्रवेश बंद कर दिखाई एवं आम विभाग तरफ आमर रैपिड रेस्पॉन्स टीम 4टी गठन कराई एवं से 10 किलोमीटर भितर बर्तमान डिजीज सर्वेलेंस काम आरंभ कर देइछन्ती एवं से सैंपल कलेक्शन होची एवं सैंपल कलेक्शन कला परे आमे ताकू भोपाल पठेबू फॉर डायग्नोसिस एवं सेठारु पॉजिटिव जदि आसिला ताले परवर्ती पदक्षेप लिया जिवो। सेपटे केन्दुझर सहर में बार्ड फ्लू आतंक केन्दुझर सहर एकाधिक स्थान में किसी काऊ मरी पड़िथिबार देखा मिलता खबर पाई प्राणी विभाग पक्षर काऊ गुड़िकर मृतदेह गुड़ी उद्धार कर परीक्षा पठा जाइछि। अन्यपटे नियालीर बालीकुदा गाँव में पक्षी अस्वाभाविक मृत्यु होता ग्रामवासी मैंने अभियोग करिसेंति। बालीकुदा गाँव में एक विरल विदेशी पक्षी मृत्यु को नहीं संपृक्त अंचल में बार्ड फ्लू होता सन्देह होइछि। विरल पक्षी मृत्यु नहीं प्राणी विभाग पक्षर तदंत करने को ग्रामवासी दाबी करिसेंति। ये